Good morning, student. How are you today? Okay, good. I'm fine, thank you. Oke, seperti yang sudah Miss bahas kemarin sedikit tentang descriptive text, hari ini kita akan mempelajari terlebih dalam lagi tentang apa itu descriptive text. Oke, sebelum Miss menjelaskan, apakah di sini apa yang sudah tahu atau sudah sedikit membaca yang sudah Miss berikan materi kemarin tentang descriptive text? Oke, jadi descriptive text adalah teks yang menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu. Di sini ada materinya. Descriptive text is a text that describes something. Jadi, descriptive text adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. For example, describing people, animals, place, or an object in terms of shape, characteristic, number, and so on. Jadi misalnya menggambarkan orang, tempat, binatang, atau benda dalam segi bentuk, sifat, jumlah, dan dalam segi apa yang bisa dijelaskan atau dipaparkan. Descriptive text also aims to explain, describe, or reveal a person or an object. Jadi, descriptive text di sini bertujuan mendeskripsikan sesuatu, seseorang, dan objek lainnya yang bisa dijelaskan. Jadi, generic structure of descriptive text terbagi menjadi dua, yaitu identification dan description. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang identification. The identification section contains an introduction and an overview of a topic. Identification serves as an introduction to what we are describing, so that readers or listeners do not misunderstand. For example, what we describe is a cat, but the readers or listener must understand it to be a dog. Jadi di identification ini kita seperti menjelaskan sedikit atau seperti memberitahu pada kalimat pertama apa yang akan kita bahas. Contohnya kita akan membahas tentang kucing. Jadi di sini kita sedikit menjelaskan atau sedikit menyebutkan, jadi kucing adalah seperti itu dan selanjutnya seperti itu. Jadi biar pembaca atau yang membaca tidak bingung pada apa yang akan kita jelaskan seterusnya. Dan yang kedua, description. Tentunya sudah tahu kan description, ya deskripsi. The description section contains special characteristic or traits containing in the object, person, place, or animal that you're describing. Jadi di description ini di sini penjelasannya lebih detail, lebih dalam, dan lebih lanjut tentang topik yang akan kita bahas atau tentang tempat, hewan, orang yang akan kita bahas. Contohnya seperti tadi kita akan membahas kucing. Jadi di sini lebih dalam lagi pembahasannya seperti membahas tentang bentuknya, warna bulunya atau kesukaannya atau perilaku atau tingkah laku yang sering ia lakukan. Jadi selain itu di sini ada karakteristik of descriptive text. Yang pertama yaitu using the simple present tense. This tense is used because the descriptive text we will explain our fact or truth containing in a thing or person. Jadi di yang pertama ini using the simple present tense ini kita menjelaskan fakta dan apa yang benar-benar terjadi atau apa yang benar-benar kita lihat pada sesuatu yang akan kita deskripsikan. Dan yang kedua, using a lot of adjective. Adjective words are used because in a descriptive text we will explain the property of an object, human or animal, and place. Jadi di adjective ini kita seperti memberitahu atau memberikan sebuah gambaran seperti gambaran, mungkin kita mendeskripsikan orang atau gambar hewan atau gambar tempat, itu yang akan kita deskripsikan. Oke, sekian penjelasan singkat dari descriptive text. Mungkin ada kalian yang belum mengerti, bisa kalian tanyakan kepada Miss. Jika tidak, Miss akan lanjut. Ini ada contoh suatu teks description. Di sini Miss mengajak kalian untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan dan menentukan keduanya dalam suatu bacaan ini. Oke, pertama-tama Miss akan membacakan kalimat pertama atau paragraf pertama yang berisi identification. Kalian dengarkan baik-baik ya. Okay, Borobudur Temple. Borobudur is a Buddhist temple. It was built in the 9th century under Sailendra, dynasty of ancient Mataram Kingdom. Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Oke, jadi yang telah Miss bahas tadi atau Miss bacakan tadi itu bagian dari identification. Oke, next. Borobudur is well known all over the world. In construction, is influenced by the Gupta architecture of India. The temple is constructed on an hill 46 meter high and consists of 8 step like stone church.
The first 5 tiers are square and surrounded by walls, adorned with body sculpture in bas relief. The upper 3 are circular, each of them is with a circle of bell-shaped stupa. The entire upper structure is crowned by a large stupa at the center of the topic circle. The way to the summit extends from some 4 kilometer of passage and stairways. Jadi di sini menjelaskan tentang bangunan yang ada di Candi Borobudur. The design of Borobudur symbolizes the conception of universe in Buddhist cosmology. It is believed that the universe is divided into spiritual spheres, Kamadhatu, Rupadhatu, and Arupadhatu. Oke, yang sudah Miss bacakan tadi itu bagian dari description, bagian penjelasan yang lebih dalam dan lebih detail tentang terkait teks yang kita bahas. Oke, Miss rasa kalian juga sudah mengerti dan bisa menentukan bagaimana itu identification dan description-nya. Kita lanjut yang kedua, yaitu Miss di sini ada punya 3 soal dan 1 bacaan tes deskriptif seperti yang sudah Miss bagikan juga kepada kalian. Di sini membahas tentang rose. Oke, Miss akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita menjawabnya bersama-sama. Rose is a plant with enchanting flowers from genus Rosa, which are more than 100 species. These woody perennial plants grow in groups, allowing them to form climbing shrubs with prickles. Plants grow in groups, allowing them to form climbing shrubs with prickles. Rose has various flowers in shape and size, making it one among popular flowering plants found in a house. Most rose species are native to Asia, but some others are native to North America and Europe. It is typically grown for beauty and fragrance. Some species are used from commercial perfumery, while some others are cut for ornamental flowers. In addition, rose also has minor medical use. Oke, yang telah Miss bacakan tadi, kita akan membahas 1 soal di sini dulu. What does the text about? Jadi, apa yang dibahas di atas dalam teks di atas? A. Gardening. B. Rose species. C. Flowers. D. How to grow rose plant. And E. Where to plant rose. Oke, the answer is B. Rose species, seperti yang sudah dibahas di kalimat pertamanya, yaitu rose. Oke. Number 2. This statement is correct. Except number A. Rose has more than 1,000 or 100 species. B. Rose is native to Asia. C. Rose can be used or ornamental plant. D. Rose only has one variant of shape and size. E. Rose can be used in perfume. Okay, the answer is D. Yes. And next, number 3. It is typically grown. The word it refers to. Oke, kita lihat di paragraf kedua. It is typically grown. Yang dimaksud dengan it di situ adalah A. Asia, B. Beauty, C. Rose species, D. Medicine, and E. Commercial perfumery. Oke, it di situ berarti membahas tentang rose species. Oke, sudah tahu ya menjawab dalam atau mengidentifikasi pertanyaan atau mengidentifikasi soal dalam sebuah teks deskriptif teks. Oke, Ibu rasa sampai di sini penjelasan dan pembahasan materi kita tentang deskriptif teks, dan minggu depan kita akan membahas tentang recount teks. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang recount teks untuk minggu depan, Ibu minta kalian menjelaskan hari ini untuk tugas di rumah, kalian mendeskripsikan salah satu anggota keluarga kalian, seperti kalian sertakan foto, kemudian penjelasan, identification, dan description. Oke, sekian kelas hari ini. Thanks for your time and thank you for attention. Good morning, student.